عوام پر مہنگائی کا ایک اور کاریوار۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پھر مہنگی کر دی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق پیٹرول 15 روپے جبکہ ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا۔ حکومت نے ایک بار پھر عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو چکا۔ پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی قیمتیں 414 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئیں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نئے نرخوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے فوری اطلاق بھی کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں بھی 14 روپے 92 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے پیٹرول 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر میں دستیاب تھا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے ایک بار پھر سے مہنگائی کے طوفان کا خدشہ بڑھا دیا ہے، جبکہ شہریوں اور ٹرانسپورٹرز نے حکومتی فیصلے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ایندھن مہنگا ہونے سے نہ صرف سفری اخراجات میں اضافہ ہوگا بلکہ اشیاء ضروریہ کی ترسیل میں بھی اضافہ ممکن ہے، جس کا براہ راست اثر عام آدمی کی جیب پر پڑے گا۔ ریلیف کے متلاشی عوام پر ایک اور بوجھ لاد دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں۔ اثرات ٹرانسپورٹ سیکٹر پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹرز نے از خود کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ گڈز ٹرانسپورٹ اور منی مزدہ کے کرایوں میں 10% تک اضافہ کر دیا گیا۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق آج سے کر دیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے تاحال کرائے بڑھانے کا اعلان نہ کیا۔ سیکریٹری RTA لاہور نے کرایوں میں اضافے کے لیے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ مشاورتی اجلاس میں سرکاری سطح پر فیصلہ ہوگا کہ کرائے کتنے فیصد بڑھیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کے بعد عوام کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ غریب رکشہ ڈرائیورز کے لیے روزی کمانا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف راجہ ثاقب عباس سے۔ جی ثاقب، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت نے ایک بار پھر وہ رات کے وہ پیٹرول پمپ گرایا اور پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے وہ اضافہ کر دیا ہے، جس سے وہ شہری بہت مشکلات میں وہ پائے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں پیٹرول پمپ پر موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غریب طبقہ جو رکشہ چلاتے ہیں، ان کو آئے روز پیٹرول پمپ کی جو قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے۔ جی سر، بتائیے گا۔ اتنا پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، غریب آدمی کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا؟ لوگوں کو کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ کم از کم پیٹرول کا مناسب سے ریٹ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام پر رحم کرے حکومت، وہ پیٹرول کو پرانی قیمتوں پر لے کر آئے تاکہ جو غریب آدمی ہے، جو رکشہ چلانے والا ہے، وہ بھی اپنا گزر بسر وہ آسانی سے کر سکے۔ بہت شکریہ راجہ ثاقب، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے کسان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے فصلوں کی تیاری اور نقل و حمل انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ پاک پتن سے رپورٹ کریں گے بیورو چیف نذیر احمد کھرل۔ پاک پتن کی زمین سونا تو اگلتی ہے، مگر یہاں کا کسان اور عام شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بے رحم شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ باہر برادری کا اخراجات بڑھنے سے آٹا، چینی، دالیں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ زمین کا سینہ چاک کرنے والا محنت کش اور اس کش مکش میں ہے کہ ڈیزل خریدے یا اپنے بچوں کے مہنگے داموں اشیاء خرد و نوش کا بندوبست کرے۔ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، ڈیزل اور پیٹرول میں رات کو پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہم اس پر بہت پریشان ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی، کرایہ بھی مہنگے ہو گیا، ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا، پیٹرول ہم فصل بھی نہیں اگا سکتے کیونکہ ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا کہ ٹریکٹر چلانے کے لیے دل بھی نہیں کرتا۔ حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ہم پر رحم کریں اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں۔ پاک پتن کے کسانوں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے نہ صرف کھیتوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی کچن کے بجٹ کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ جب تک حکومت زرعی شعبے اور بنیادی اشیاء خرد و نوش پر خصوصی رعایت کا اعلان نہیں کرتی، تب تک مہنگائی کے اس طوفان سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہے۔ عوام نے حکومت وقت سے گزارش کی ہے خدارہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے، جو اضافہ کیا گیا ہے اسے واپس لیا جائے تاکہ جو مہنگائی کا عارضی طوفان کھڑا ہے وہ تھم سکے۔ کیمرامین راشد ہنجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف ساجد ٹی وی، پاک پتن شریف۔ سہوکا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے بھٹا خشت انڈسٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوئلے کی بڑھتی قیمتوں اور مال برداری کے اخراجات نے جہاں بھٹا مالکان کے لیے کاروبار چلانا مشکل کر دیا، وہیں دہاڑی دار مزدور بھی فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سہوکا سے محمد اشرف کی اس رپورٹ میں۔
हुक्म में ईंटें तैयार करने वाले भट्ठों की आग और पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई की नजर होती दिखाई दे रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने ख़ाम माल की तरसील और ईंटों की मंडियों तक सप्लाई को इस कदर महंगा कर दिया कि पैदावारी लागत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। भट्ठा मालकान का कहना है कि कोयला और दीगर ईंधन पहले ही पहुंच से दूर थे। अब पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने रही सही कसर भी निकाल दी है। दूसरी जानिब भट्ठों पर तपती आग के सामने हड्डियां गिलाने वाले मजदूर की जिंदगी भी अजीरन हो चुकी है। महंगाई ज्यादा है, कोई रिलीफ दिता जाए मजदूरां नूं भी। मरियम निवाज अगे अपील है जी, सानू भी कोई रिलीफ दिता जाए। ऐसे मजदूर बंदे सर दे करने खप जाने, रात शाम नूं सदगू उठा नहीं जाता सुबह। मसाला वगैरह इस्तेमाल करने साडी लकड़ या जो कंट्रोल शैड रूढ़ी ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਦੱਸਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। भट्ठा मालकान और मजदूरों का मजीद कहना है कि इस बढ़ती हुई महंगाई में जीना किसी मुआवजे से कम नहीं। इस महंगाई के दौर में बच्चों का पेट पालना भी हुआ मुश्किल। यहाँ की आवाम ने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया है कि जो बढ़ती महंगाई है इस पर काबू पाया जाए ताकि हम अपने घर का चूल्हा तो जला सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ, सच टीवी साहू का बुरेवाला। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से ट्रांसपोर्ट किरायों समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। चीचा वतनी से कमर जमान तारड़ की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह तहसील चीचा वतनी में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने जीना दो भर कर रखा था और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने गरीब और मुतवसत तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। दूसरी जानब दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों और अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई का मजीद तूफान आएगा। गवर्नमेंट हर हफ्ते जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही हैं, इससे गरीब आदमी के लिए जीना दुभर हो चुका है। अगर हुकूमत आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हैं तो हुकूमत को चाहिए कीमतें बढ़ाए ना, कम से कम स्टेबल ही रखें। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि कीमतें फौरी तौर पर जो है वो कम की जाए पेट्रोल की, ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा न सिर्फ अवाम की कुव्वत खरीद को मजीद मुतासर करेगा बल्कि मुल्की मईशियत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ कमर जमान तारड़, नुमाइंदा सच न्यूज, तहसील चीचा वतनी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकपतन के शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। एडी शाहिद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने एक दफा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की चक्की में पिसी हुई अवाम के बजट पर कारी ज़रब लगा दी है। पेट्रोल की नई कीमत हालिया इजाफे के साथ 416 रुपए 40 पैसे और डीजल 416 रुपए 20 पैसे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, जिससे पाकपतन के शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾ जी हर चीज महंगी हो गई है। मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ट्रांसपोर्ट ਨੂੰ बड़ा मसला है। सवारी कोई किराया है कोई नहीं ਤੇ तेल ही नहीं पूरे हो रहे, पता नहीं की करूँ। मेहरबानी करते कोई साढ़े ते मेहरबानी करो। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से महंगाई की एक नई लहर जन्म लेगी, जिससे आम तबका बुरी तरह से मुतासर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिसी हुई आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने गरीब और मुतवसत तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सक्खर से जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा कर दिया। जारी करदा निर्खों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने सख्त रद्द अमल देते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं और गरीब बंदे पिसते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए गरीब बंदे के लिए कोई सोचे और उसके लिए ये जो अशियात है, पेट्रोल वगैरह जो भी चीज़ें, इनको कम रखे। किसी मुल्क में इतने तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं जितनी हमारे मुल्क में बढ़ रही हैं। अगर बांग्लादेश की भी अगर सूरत हाल देखी जाए जो हमारे बराबर में मुल्क है,
उसका भी यही आलम है कि तेल जो है ना उनके पास अभी भी जो है ना वो कम रेट पर है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि आम आदमी को कुछ सहूलत मुयसर आ सके। कैमरामैन अशफाक खुसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सखर। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। गाजी कहाड़ों के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से परेशान हो गए। सिराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 15 रुपए तक इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया। गाजी खावड़ में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत महंगा होने पर शदीद परेशान हो गए। पेट्रोल महंगा होने से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, ट्रांसपोर्ट किराए और दीगर जरूरत जिंदगी की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाता है। मुल्क का जितना भी बिजनेस है, कारोबार है, वो पेट्रोल और डीजल पर है। वफाकी हुकूमत ने तो पेट्रोल की रकमें ज्यादा करके और उन्होंने अपना सरकारी नुकसान बचा लिया, मगर आवाम को बिल्कुल तबाही की तरफ धकेल दिया, क्योंकि जो चीज़ 10 रुपए हम खरीदते थे आवामी लोग, वो 20 रुपए में मिलेगी, क्योंकि दुगनी रकम हो गई है तेल की, खास करके पेट्रोल और डीजल। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर गरीब तबके पर पड़ता है। आवाम पहले ही शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जबकि हुकूमत की जानिब से बार बार कीमत बढ़ाने से शहरियों की परेशानी में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके महंगाई से परेशान आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ सिराज चन्नो, सच टीवी, गाजी खावड़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बना रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए उनका कहना था कि अवाम पर भारी टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है। हुक्मरान आलमी मार्केट का नाम लेकर अवाम को गुमराह करते हैं। हकीकत ये है कि भारी पेट्रोलियम लेवी अवाम से वसूल की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी का पेट्रोल की असल कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं और हुकूमत फी लीटर 150 रुपए से ज़ायद टैक्सेस और लेवी वसूल कर रही है, जिससे महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी।